Ay, ako. Kumanta. Tapos na kayo ah. Padarating nyo lang din? Ha? Ginagawa mo? Lisa! Lisa! Lagyan natin ang bak natin dito. Lisa! Lisa! Yung bak mo, diyan. Ha? Nakaitim ka pala. Pink. Pink lady. Kanina pa kayo dito? Mga bang ladies. Puro magaganda. Mga bang ladies, puro magaganda. Hindi ko kilala to. Kumusta na? Si Joy. Nauna na pala kayo dito. Hoy. Thank you, madam. Kanina pa kayo dito? Thank you, madam. Thank you, madam. Gift Tapos from na. madam. Thank you, madam. Perfume. Thank you, madam. Hello, madam. Hi! Pa-beauty! Sana all. Salad, kainan na. Late na kami dumating. Nagpicturan na ba kayo? Tapos na palang picturan eh. Ha? Tapos na palang picturan nyo?